কি হতে চলেছে সেটা সবার আগে বুঝতে পারেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কাশ্মীরে তারাই এবার বাংকারে থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এতেই জোরালো হচ্ছে জল্পনা। পাকিস্তানকে পাকিস্তানের ভাষায় সবক শেখাতে এবার কি তাহলে যুদ্ধ? ভারতের অ্যাকশন হয় পাকিস্তান। জল স্থল আকাশ সর্বত্রই বাহিনীর তৎপরতা। কি হতে চলেছে সেটা সবার আগে বুঝতে পারেন সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। তারাই এবার বাংকারে থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাহলে কি এবার নাশকতার বদলা নিতে যুদ্ধ? সীমান্তে নজরদারি করতে জওয়ানরা বাংকার তৈরি করেন। মাটির নিচে মজবুত বাড়ি, যেন সুড়ঙ্গ। কাশ্মীরে ভারত পাক সীমান্তে সেলিং থেকে বাঁচতে স্থানীয়দের অনেকে বাংকারে থাকেন। সম্প্রতি কাশ্মীরে এলওসি লাগোয়া একাধিক গ্রামে বাংকারে থাকার প্রস্তুতি শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি কুপওয়ারার সীমান্তবর্তী চকিবাল গ্রামে, এবং এই গ্রামে সেলিংয়ের সমস্যা এত বেশি যে তারা বাড়ির মধ্যেই নিজেদের পয়সা খরচা করে পোক্ত বাংকার বানিয়ে নিয়েছেন, যাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারেন। একেবারে বাড়ির লাগোয়া এই বাংকার, মোটা ছাদ, একেবারে কংক্রিটের বাংকার, এবং কংক্রিটের বাংকার তার থেকে ঢোকার রাস্তা এভাবে, তাতে রয়েছে লোহার দরজা। बच्चे हैं, घर में औरतें हैं, उसकी वजह से हमें रात को नींद नहीं आती है। जेन्युइन बात है कि रात को हमें नींद नहीं आती है, इसलिए कि क्या पता नहीं क्या होगा रात को। अपने पैसे खर्च करके ये बनाकर दरवाजे के साथ ही, ताकि फौरन हम अगर कुछ भी हो जाए तो फौरन हम इसमें आके शिफ्ट हो जाए। মাটির নিচে ঘর, বাতাস খেলার জন্য থাকে ভেন্টিলেটর। কুপওয়ারার মতো কাশ্মীরের রাজৌরিতেও স্থানীয়দের বড় ভরসা এই বাংকার। এটা এলওসিতে ভারতের শেষ গ্রাম। সারা বছরই এখানে গুলির শব্দ। ये जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है, और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं। একই ছবি কাশ্মীরের পুঞ্চেও। ভারত পাক সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে অনেকেই থাকছেন বাংকারে। ये जो बंकर है ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बैंकर है। ये पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। পুঞ্চ মানেই সারাক্ষণ সেনাবাহিনীর ভারী বুটের শব্দ। এলওসির ওপার থেকে সেলিং, গুলির লড়াই। সাধারণের সঙ্গে সেনা জওয়ানদেরও অনেক সময় থাকতে হয় বাংকারে। পাহেলগাঁওয়ের জঙ্গিহানার পর পুঞ্চে বাহিনীর তৎপরতা বেড়েছে। জওয়ানদের জন্য বাংকার রেডি করে রাখছেন গ্রামবাসীরা। গত মঙ্গলবার পেহেলগাঁওয়ের বৈশরণে তাণ্ডব চালায় জঙ্গিরা। বেছে বেছে পর্যটকদের গুলি করে খুন করা হয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কাশ্মীরে খুন। শনিবার সন্ধ্যেই কুপওয়ারায় গুলি করে খুন করা হয় গুলাম রসুল নামের বছর 45-এর এক যুবককে। এলাকায় সমাজকর্মী বলে পরিচিত গুলাম। क्या गो मुझे रात में सालू कहाँ बजे गए थे? बात तो इनकी मौत क्या आँख फुल, मेरे उससे क्या बात फुल। ये कह रही है कि इनके जो ये बटा सोया था तो 2 आदमी अंदर आ गए, अंदर धक्के मारकर अंदर गए, कहा कि हम तलाशी लेनी है। उर्दू में बात, हिंदी में बात की, उनको गालियां मारी, फिर उसको पकड़ के बाहर लाया, फिर गोली मार दी। গোয়েন্দাদের দাবি নিহত গুলামের দাদা গোলাম মহদিন লস্করের সক্রিয় জঙ্গি। 1992 সালে পাকিস্তানে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেয়। 2005 সাল থেকে ঘরছাড়া গোলাম মহদিন। এখনো সে লস্করের সক্রিয় জঙ্গি। এই জঙ্গির ভাইকেই শনিবার খুন করে জঙ্গিরা। যেটা প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে যে 2জন জঙ্গি ছিলেন, এবং এই বাড়ির সামনে এই জায়গাতেই তাকে গুলি করা হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার জেরে অত্যন্ত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। তার কারণ পেহেলগাঁওয়ের ঘটনার এখনো রেশ ছড়িয়ে রয়েছে গোটা ভ্যালি জুড়ে, এবং তারপরে এখানে একজন সাধারণ মানুষকে এভাবে বাড়ি থেকে ডেকে এনে জঙ্গিদের খুন করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কের বাতাবরণ গোটা এলাকা জুড়ে। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা। কাশ্মীরের কুপওয়ারা সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম, প্রতিদিনই ভারত পাক সেনার গুলির আওয়াজ কানে আসছে।
আগামী দিনে কি হবে সেই চিন্তায় ঘুম ছুটেছে গ্রামের বাসিন্দাদের। নিউজ 18 বাংলাকে আতঙ্কের কথা শোনালেন পাক সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। কুপওয়ারার টাংধার সেক্টরের চকিবল মার্সারি গ্রামে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি। এই গ্রামের মানুষদের জীবনটা বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটছে এই মুহূর্তে। একদিকে দুশ্চিন্তা যে পাকিস্তানের দিক থেকে ফায়ারিং আসতে পারে এবং বাইরে তারা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, তার কারণ তেন্দুয়া বা যে চিতা আছে তাদের অ্যাটাক হয়। আমি একটু কথা বলে নেবো। आपके तो मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ ही टेंशन है जी। रात को शाम होती है, हम बाहर नहीं निकलते, ज्यादा टेंशन। तेंदुआ बहुत आता है, वो अटैक करता है, अटैक करते हैं ज्यादा। किया कोई अटैक? हाँ हुआ है ना, एक लड़का था इधर, छोटा लड़का, उसको पकड़ लिया तेंदुआ। हाँ मगर बच गया, मगर उसको पकड़ दी, बचा दिया। अच्छा, तो तेंदुआ का अटैक बाहर होता है, वो टेंशन रहता है, पर अंदर भी आप नहीं रह सकते क्योंकि अंदर भी टेंशन ही है जी। अंदर खतरा है ना, ये लकड़ी का मकान है, ज्यादा इसमें खतरे होता है अंदर। अच्छा, तो मतलब अगर गोलाबारी शुरू हो गई तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है जी, ठीक नहीं है। यहाँ बचे हमारे, हम कहाँ जाएंगे? जरूरी तो नहीं है ऐसा होना। तो रात में तो वो बहुत चिंता में रात टेंशन होती है जी, रात को ज्यादा टेंशन होती है। चैलेंज जब होती तो टेंशन तो होता ही है, तो हर सी बात। जब होते हैं कभी तो थोड़ा जलजले होते हैं, उससे झटके वटके, उससे तो नुकसान थोड़ा होता है। हमारे पास कच्चे मकान है पूरे, हमारे पास कोई बैठने का संभावना है ही नहीं। अगर कोई फायरिंग हो जाएगा तो हमारे पास बैंकर वैंकर तो है ही नहीं। पाकिस्तान तो पास में ही। हाँ, पाकिस्तान तो नज़दीक है, कहीं अगर शेलिंग हो जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम हम लोगों को तो हो जाएगा, इसलिए तो हमें डर तो रहता ही है। रात को नींद भी नहीं आती। कभी भी अगर ऐसा मकान के अगर हवा से भी कोई टीन का फटा हिल जाता है या कुछ भी चीज़ हिल जाती है तो हम लोग एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अभी गोले गिरने शुरू हो गए। तो ऐसे यहाँ पर होती क्या, हमारे पूरे मकान हिल जाते हैं। जब गोले यहाँ से उधर जाएंगे, उधर के गोले इधर आएंगे तो पूरे हमारे मकान ऐसे हिल जाते हैं। तो कभी भी यहाँ पे भी तो यहाँ भी गिर सकता है। कई बार ऐसा है कि यहाँ हमारे इर्द गिर्द में गोले गिरे भी। ऊपर से हमारी दो टेंशन है, एक ये टेंशन है, एक हमारे यहाँ ये टेंडुआ बोलते हैं, चीता। परसों एक बच्चे को जख्मी कर दिया, इतना छोटा बच्चा था, उसका सर पूरा ऊपर से उसने काट दिया, वो बच्चा भी जख्मी है। वो टेंशन अलग से है। बच्चों को शाम जैसे होते हैं हम बच्चों को अंदर रख लेते हैं, बाहर नहीं छोड़ते हैं, हमें और डबल टेंशन है। একদিকে তাদের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়, অন্যদিকে পাকিস্তানের দিক থেকে গুলিগোলা আসার ভয়। তার কারণ দুদেশের টেনশন যে হারে বেড়ে গিয়েছে, সেখানে পালা চলছে তাদেরও নিজেদের চিন্তার। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, কুপওয়ারা। जो कभी ना हो स्लिप।